ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीकृष्ण। जय धनपति कुबेर महाराज। नमस्कार भक्तबृंद। आज आमरा शुनब एक असाधारण कुबेर धनप्राप्ति मंत्र, जा शताब्दीर पर शताब्दी धरे धनप्राप्ति, सुख, शांति एवं समृद्धिर जन्य जप करा हय। जे केउ नियम मेने এই মন্ত্রটি শ্রদ্ধার সাথে জপ করবেন, তাহলে তার জীবনে ধন, ঐশ্বর্য, সাফল্য অবধারিতভাবেই আসবে। প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যেখানে কুবেরের কৃপা থাকে সেখানে দারিদ্র্য কখনোই টিকতে পারে না। তাই আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি অদ্ভুত এক শক্তিশালী ধনপ্রাপ্তি কুবের মন্ত্র। এই মন্ত্রটি প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় শান্ত মনে 11 বার, 21 বার কিংবা 108 বার জপ করুন। বিশ্বাস রাখুন, ধীরে ধীরে আপনার জীবনে আসবে অর্থপ্রাপ্তি, বাধা দূর হবে, সুযোগ আসবে, আর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আপনার ভাগ্য বদলে যাচ্ছে। ভক্তগণ, যদি এই কুবের মন্ত্র আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। কমেন্ট বক্সে জয় কুবের মহারাজ লিখে আপনার উপস্থিতি জানাবেন। আর ভক্তগণ, এই মন্ত্রটি অবশ্যই বিশ্বাস এবং ভক্তির সাথে কিছুদিন জপ বা শ্রবণ করেই দেখুন। একদিনে কখনো কোনো মন্ত্রের ফল আপনি পাবেন না। তাই নিয়ম করে কিছুদিন মন্ত্রটি শ্রবণ করুন, পারলে জপ করুন। কুবের মহারাজের কৃপায় আপনার জীবন হবে আলোকিত, সুখ এবং সমৃদ্ধিতে আপনার সংসার ভরে উঠবে। জয় কুবের মহারাজ, জয় মা লক্ষ্মী। ওম হ্রিম কুবেরায় নমঃ। 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 ওম হ্রিম
कुबेराय नमः। ॐ श्रीं 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 कुबेराय
कुबेराय नमः। ॐ ह्रीं 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 कुबेराय
कुबेराय नमः। ॐ ह्रीं 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 कुबेराय
कुबेराय नमः। ॐ श्रीं 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 कुबेराय
কুবেরায় নমঃ। ॐ